तो हेलो, एक्साइट कंपनी। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखिए कौन सा तारीख में लिया था, 16/11/2026 में। देख सकते हैं, ये आपको दिखा देता हूँ। देखिए 16/11/2026 इसमें बैटरी लिया था। वो अभी पूरा डैम हो चुकी है, सेल्फ वगैरह कुछ नहीं होता है। तो आज मैं रिटर्न कर रहा हूँ। आज तारीख हो गया 27/6/2025, मतलब 7 महीने के आसपास होगा। पूरा बैटरी खराब हो गया, तो ये अभी चेंज करने के लिए दे रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम चेंज हो रहा है। ये 2 साल की गारंटी है और दिखा देता हूँ 48 मंथ की वारंटी है। 2 साल की गारंटी और 48 मंथ वारंटी है। तो 2 साल या 7 महीने पे ये खराब हो गया, इसलिए ये वीडियो करना पड़ा मुझे। चलो अभी दुकान पे मिलता हूँ। अपना बाड़ी तक नहीं चलाते महल पे आपने ना लिया, अपना को लिया, अपना बाड़ी तो नहीं देते हमको, কোনো सुविधा नहीं। এটা দিয়ে দিতাম না। ঠিক আছে, তাহলে এটাতে দেওয়া যায়। আমি জেরক্সটা আর ব্যাটারিটা দিয়ে দিতেছি আর কি। হ্যাঁ, আপনার কথা কইবেন না বুধুর? আচ্ছা ঠিক আছে, ধরেন কাগজটা কই। কাকু ওই এক সাইডের দোকানে একটু কথা কইব আর কি আপনার লগে। হ্যালো, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। নেন কাগজটা, এটা কই রাখতাম। তোরা কি কেন আই কাকু? দিয়ে দিছি। ওহো, জুম করে লইমু রাইব। আজকে তারিখ হচ্ছে 11, সেদিনের আসলো ওই 7-8 মাস হয়েছে মতো। এটার বদলে পাইছি এটা। দেখি এটা ধরেছেন এমনি। আরে আমি এটা কাগজ দেখামো ওইটার লগে। এটার সিরিয়াল নাম্বার হয়েছে 1644। এটা রয়েছে 42 এর লগে এটা ম্যাচ করিয়া সরিয়া সিরিয়াল নাম্বারটা হোক। ওই ব্যাটারিটা খেতাটা হইব দেখছেন, ওই ব্যাটারিটার কাগজটা।